par son oncle Youssouf Djihad qui est nommé chef d'état-major. Vous savez que des centaines dans un pays qui n'a même pas atteint la population 1 million, des centaines sont tués et c'est du jamais vu dans notre pays. C'est vrai, on a du pétrole, on a des poissons, on a beaucoup de choses qui peuvent nous faire vivre mieux, comme les Qataris, comme le Koweït, comme les Émirats. Malheureusement, on n'a que des délinquants, des assassins qui ne font que nous écraser. C'est la raison pour laquelle vous voyez des parents, des enfants, tout. Pourquoi? Puisqu'on nous écrase et il n'y a personne pour nous défendre. Là maintenant, on va commencer. Mais avant tout, comme on est là pour notre État, les Comoriens, on doit commencer la l'hymne nationale et après on va écouter un discours qui sera lu par notre président. C'est un docteur Alidi Ben Alidi. On commence notre hymne national et là vous allez suivre la chute. Beramu isi pepeza inani ukombozi pia Daula ibenuga Tasi babu ya hedini Voya sagaya Hunu komoria Narikeni Yamakaba Yagubenta Yamasiwa Yetu Wasiwa komoro damutima Wasiwa komoro dinijima Yamasiwa razaliwa Yamasiwa yarelea Molane arisaidia Narikeni adima Rivente watania Mahaba ya dini na dunia Beramu isi pepeza Rangu mwezi sita ya jie Daula ibenuha Sisi wazatu zikatua Maore na nzuwani Mali na ngazija Narikeni Yamahaba Ya ubeza Yamasiwa Azali, l'assassin, Macron, complice, Azali, l'assassin, dégage. Maintenant, je vais appeler notre président, le président de la paix ou la collectif de Paris pour l'état de droit aux Comores. Je vais l'appeler et nous vous appelons de suivre le discours. Vous vous demandez pourquoi on est là. Justement, on est là. Nous sommes des Comoriens qui ne réclament que l'état de droit, la paix, la liberté, la démocratie comme la France le veut aussi. Donc, il y a eu un ordre en 2019 commis par le putschiste dictateur Assoumani Azali. Il a tué, il a volé, il a écrasé. On n'a même pas accès de l'eau potable. On n'a même pas accès de l'électricité. On n'a rien, ni l'éducation, ni l'enseignement, ni la santé. On n'a rien du tout. Et ce dictateur, il est là en train de tuer. Ça fait une semaine, il a tué nos frères. Nous vous appelons à suivre le discours de notre docteur, monsieur docteur Ben Alidi. Non, il faut dire. C'est une lettre ouverte aux représentants délégués auprès de l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 12 octobre dernier, le pouvoir dictatorial en cours en Union des Comores a franchi un nouveau palier dans la terrible répression que subit la population comorienne. En effet, voulant imposer par un arrêté mystériel, illégitime et illégal, le moment de toute cérémonie commémorative de l'anniversaire
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le gouvernement de fait a organisé une descente militaire dans la localité de Mbéni, chef-lieu du nord de la Grande Comore. Bilan, 23 blessés par balles réelles, dont 3 nécessitent une meilleure investigation et une prise en charge à l'étranger. Plus de 130 arrestations d'hommes et femmes de tout âge, dont un homme d'affaires de 73 ans, enlevé en pyjama et battu à coups de barre de fer 6, et une dame arrachée des toilettes. Un hôpital soumis à des actes de violence inqualifiables, avec des équipements médicaux détruits et une équipe médicale emprisonnée pour avoir précisé le nombre et l'état des victimes. Des dizaines de maisons saccagées, pillées et vidées de ses biens, sous prétexte de recherche de coupables, après que des jeunes se soient révoltés et incendié des résidences de dignitaires du régime en place, suite à l'usage des gaz lacrymogènes et des armes à feu à balles réelles contre des fidèles dans la mosquée. Des actes d'une violence particulièrement disproportionnée, ne répondant à aucun fondement religieux ni social. Rien que sa phobie de connaître des gens se regrouper au risque de fomenter un coup d'État, pouvoir illégal et illégitime. Un carnage contre des citoyens qui visait à faire appliquer un diktat consistant à interdire l'organisation de cette cérémonie religieuse dans la journée, au motif prétexté que cela incite les quelques 12 000 agents des administrations publiques sur une population de plus de 800 000 habitants à ne pas respecter le temps de travail. Non seulement cela ne correspond à aucun sens logique, mais en outre et traditionnellement, la ville de Mbéni organise cette manifestation spirituelle chaque année après 16 heures, afin de permettre aux participants de pouvoir retourner dans leurs villes et villages respectifs avant le coucher du soleil. Au vu de l'état défectueux des routes et des lestages récurrents pratiqués quotidiennement par la Société nationale d'électricité. Excellences, mesdames et messieurs, naïvement on aurait pu s'attendre à ce que l'ambassadeur Bajrafil, qui représente les Comores auprès de votre auguste institution, en charge de l'éducation, la science et la culture, et de surcroît un imam qui se prévaut de compétences universitaires, et on aurait espéré que cette personnalité exprimerait au moins de la compassion devant une telle désolation jamais vécue dans un archipel dont le caractère pacifique de sa population est typique. Hélas, on ne l'entendra toujours pas. Il n'osera pas dire un mot comme le ferait un intellectuel croyant. Il se comporte plutôt comme rien ne s'est passé dans son pays et applaudit le président de fait et ses milices comme un rescapé politique qui cherche à se faire élire. C'est plutôt dans sa localité d'origine, celle de son oncle, le chef d'état-major d'une armée sanguinaire et un liberticide, que fut reçu le lendemain pour une cérémonie identique le colonel putschiste Assoumani Azali, toujours chef de l'État de fait, plus d'1 an après la fin de son mandat. Il s'autoproclame imam et ne cesse de commettre publiquement à chaque fois qu'il apparaît des bévues, en s'inventant capable de citer de mémoire des versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète de l'islam. Il convient de rappeler que déjà en 1992, alors chef d'état-major, le même colonel sévit avec sa brutalité quasi caractérielle contre les habitants de Mbéni,
avait rassemblé la population dans un stade pour des exactions humiliantes. De même, après son putsch, il n'hésita guère à faire tirer à balles réelles contre des manifestants, contre des hausses des prix des produits pétroliers, entraînant une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Avant de récidiver un jour de l'Aïd el-Kabir contre ceux qui exigeaient le respect des compétences constitutionnelles dévolues aux îles autonomes qui composent l'Union des Comores. Ce qui obligea le président sud-africain Mbeki à se rendre à Moroni au nom de l'Union africaine pour la mobilisation d'une force africaine de sécurisation d'élections présidentielles remportée par un opposant indépendant, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sabi, à plus de 58%. Ce dernier est désormais emprisonné depuis plus de 4 ans, sans aucune forme de procès, par un simple ukase de même colonel rancunier. Évidemment, la même ignominie qu'il déploie encore une fois aujourd'hui contre cette vigilante, cette vaillante population de Mbéni, qui obstinément refuse de l'inviter à aller diriger la prière hebdomadaire du vendredi dans leur cité connue pour son attachement à ses valeurs indéfectibles. C'est donc à la fois dans la tristesse et la solidarité agissante face à cette tragédie du 12 octobre 2022, qui restera marquée dans les annales de l'histoire des Comores et de la ville de Mbéni en particulier, que la diaspora comorienne en France, forte de quelques 400 000 âmes, tient à vous saisir de sa profonde conviction que l'émotion suscitée par un si douloureux événement ne tardera point à faire jaillir la colère populaire longtemps connue, afin que les coupables, les commanditaires et les affidés soient traduits devant les tribunaux, eu égard aux droits de victimes, conformément à une justice équitable, transparente et digne. Avec nos compliments, ainsi que nos vifs remerciements pour l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à la présente lettre pour la dignité humaine contre toute forme de barbarie, nous vous renouvelons, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expérience de nos sincères considérations. Le collectif de la diaspora comorienne de Paris. Merci. Azali! Allô. شكرا. الآن نترجم ببساطة ما قال الدكتور بناليدي. نحن هنا الجالية أو المغتربين القمريين في فرنسا أو في باريس خاصة. لماذا جئنا هنا؟ نحن هنا اليوم كما تعلمون أن جزر القمر هناك كثير من المشاكل، وسببها واحد قاتل فاجر فاسق اسمه عثمان غزال، وهو الدكتاتور الذي قتل اخواننا وسرق اموالنا. فهنا في فرنسا مع الاسف الشديد كنا نتمنى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقوم بمساعدة الشعب القمري، لكن يستقبل هذا القاتل المجرم عثمان غزال، وهو يقول دائما انه سيدافع لكي يكون في جميع الدول الديمقراطية والحرية والعدالة، وبالأسف الشديد دائما يستقبل هذا الدكتاتور. فهذا هو العكس ما يقول الرئيس ايمانويل ماكرون.
وعار عليه. نحن في مدينة بين في جزر القمر كنا نتمنى او نريد ان نحتفل بمولد سيد الدعاة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الاسف الشديد بات القاتل المجرم يوسف جهاد رئيس اركان الجيش القمري تحت رعاية الدكتاتور عثمان غزالي، فقتل كعادته وسجن، وهناك كثير من المجروحين. اذا جئنا هنا لان هنا مندوب لدى جزر القمر اسمه الدكتور محمد باشرفيل موجود هنا. لماذا؟ لكي يكتم، لكي يخفى ما يجري في جزر القمر. فجئنا هنا لنقول عار عليك كأستاذ، كدكتور، كواحد من شباب جزر القمر. Ladies and gentlemen, we can ask who these people. We are the diaspora Comorian. We are here because there is someone dictator. His name is Assoumani Azali. He's criminal. So we just come here to tell Emmanuel Macron why you help the dictator in Comorin. I am. So we want to say stop to help this dictator in our country. كما تعلمون لأننا نعلم تماما أن دولتنا هي دولة صغيرة، هي دولة إسلامية. كيف نقول أن هذا رئيس مسلم يقتل ويدمر حفلة مولد النبوي؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم، ونقول للعلماء وأي رئيس يساعد هذا القاتل المجرم عثمان غزالي أن أي رئيس يساعده هو عدو لجزر القمر، ولا نريد أي مساعدة، لا نريد قروف ولا نريد تمر، نحن نريد الأمن والاستقرار لجزر القمر. كيف تقولون أنكم تحبون الشعب القمري وتتركون قاتل فاجر فاسق يقتل شعب جزر القمر؟ إن شاء الله تعالى سنأخذ دولتنا جزر القمر وسنقول لكم أنكم أعداء جزر القمر. قلنا وقررنا تكرارا أن المملكة العربية السعودية والمغرب والإمارات وأي دولة تساعد هذا المجرم ليس رئيسا. إنكم تعلمون أنه ليس رئيس جزر القمر، بل جاء بالأسلحة وقتل، ومعظم السياسيون القمريون الآن موجودون في فرنسا. Je ne vais pas tarder, mais je voulais juste traduire ce qu'a dit Dr Benalidi. Maintenant, je vais passer le micro à notre frère, M. Abana. Salam alaikum. Voilà donc pour compléter le discours du docteur Alidi, le message destiné aux délégations permanentes auprès de l'UNESCO qui sont réunies aujourd'hui. Par le présent courrier, nous nous permettons de vous adresser au nom du collectif des Comoriens de Paris pour un état de droit aux Comores, Naoula Haki, un mémorandum que nous avons déjà déposé la dernière fois sur la situation aux Comores. Nous vous informons que le soi-disant ambassadeur de la délégation permanente des Comores auprès de l'UNESCO, de son vrai nom, M. Kassim Mohamed, prénom Sohir Bajrafil, qui a été nommé le 21 décembre 2021 par le colonel Azali Assoumani, criminel qui dirige les Comores suite à une usurpation du pouvoir par la force aux élections présidentielles du 24 mars 2019. Par ailleurs, nous avons appris avec beaucoup de consternation par une source sûre que la direction, évidemment de la direction des finances et du budget,
que l'actuel soi-disant ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO a pris des postes budgétaires qui relèvent des Comoriens, donc des impôts des Comoriens, et les a attribués à ses amis étrangers. Une assistante, dont vous voyez la photo, et un chauffeur. Nous ne citons pas le pays d'origine de ces personnes, nous ne citons pas la région non plus, parce que nous ne voulons pas être taxés, donc voilà, soi-disant racisme ou je ne sais pas quoi. Le problème n'est pas là. Le pays d'origine de ces personnes, nous le respectons. Mais le problème, c'est que M. Badrafil s'est permis de licencier, de mettre fin à toute illégalité, une assistante qui a été nommée par le ministre des Affaires étrangères. Et le problème, c'est que il s'est permis de prendre son salaire en toute illégalité, et de remettre son salaire à son ami. C'est honteux. C'est honteux. Nous déplorons énormément cette malheureuse décision, sachant que le Comore a fait qu'au Comore, le chômage bat le plein. Et même pour le capital humain comorien, qui est considérablement important en France et aux Comores, il y a des hommes et des femmes qui ont les capacités d'assumer cette fonction. Les Comores, à travers la délégation permanente auprès de l'UNESCO, ont eu déjà un tableau noir dans le passé avec certains étrangers qui étaient recrutés à la mission des Comores auprès de l'UNESCO par le régime précédent. Cependant, ces étrangers n'ont jamais été attribués à des postes budgétaires comoriens, c'est-à-dire l'État comorien ne les payait pas. Ils se sont sérieusement servis de la mission diplomatique comorienne. Ils ont profité justement des tampons et ils ont profité pour leurs propres intérêts ou peut-être les intérêts de leur pays respectif. C'est ce que nous avons peur de cette assistante qui aura accès aux tampons des Comores, qui peut envoyer des lettres au nom des Comores et qui peut faire tout pour ses intérêts comme ça a été fait pour les autres qui étaient nommés dans la délégation comorienne. Ce même ambassadeur, soi-disant ambassadeur Badrafil, a tenu un discours le 30 juillet dernier aux Comores. Il a dit ceci: s'il y a quelqu'un qui tue mon oncle, chef d'état-major, il aura affaire personnellement à moi. Honteux, criminel. Et il a précisé: je ne veux pas le laisser vivre. Et maintenant, il y a 23 personnes qui ont été blessées sous les ordres de son oncle, dont 3 graves qui sont en attente d'évacuation. Qu'est-ce que les familles de ces gens-là vont faire? Comme il a appelé à la vengeance, ce soi-disant ambassadeur, est-ce que nous aussi on peut faire la vengeance à son encontre? C'est une question que je pose. Ceci est une faute grave pour un soi-disant ambassadeur auprès d'une organisation qui développe la paix, le développement de la culture et des sciences. Ce qui n'est pas compatible avec son statut d'imam, qui se vante aussi d'avoir un doctorat d'études islamiques. Nous demandons que son assistante soit remerciée dès maintenant, parce qu'elle a été nommée en toute illégalité. Et nous demandons que l'assistante comorienne reprenne son service. Et son oncle, chef d'état-major de l'armée, comme je l'ai dit, Soufidiane, il est coupable d'avoir ordonné plusieurs assassinats de militaires et de civils dans le cas de Kandrani à la Grande Comore et de Sangani en juin. Il a tué particulièrement le commandant Faisal. Enfin, il est coupable puisque ça s'est passé dans son camp militaire. Le major Mouti, Salim,
Et en juin, c'est le major Bapalé dans le cadre de Sangani. Paix à leur âme. Il a aussi ordonné l'élimination physique par balle de plusieurs civils lors de diverses manifestations, dont la dernière manifestation le 12 octobre. C'était même pas une manifestation, c'était une cérémonie religieuse. Son oncle a ordonné à l'armée de tirer à la foule par balle réelle. Après la cérémonie de célébration pour l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le font beaucoup de musulmans. Tenant compte du fait qu'il cautionne ce pouvoir coupable d'assassinat et qu'il lance lui-même un message de haine, de revanche et d'incitation au règlement de compte, nous vous demandons de bien vouloir prendre vos distances en se représentant du pouvoir dictatorial. Donc nous souhaitons nous entretenir avec vous pour vous donner, selon évidemment vos disponibilités, pour vous donner des explications complémentaires. Voilà donc le message adressé aux délégations permanentes auprès de l'UNESCO. Merci Abana. Ama denamna. Ama denamna ikayao ngamzichuao kabla ya unika mwanamsho watu mtukufu. Gamoneso baadhi za robo ya lazimike nywandu mloko mori gamzichuao. Ranziro usiku eshetendo ashashikafiri. Hauka mndu ya ranti alani waika yangu timboze na yuo ntipia enda ya kaumenya msihiri ya uwe wandu wape ngamjizoa kwa mori wambao ngasimbeni mbeni ranziro usiku ila kabati mwenjebo wa komori kamu imagineo o wandu waika yao wakana mbaireo au wakana shaulana wanawatiti wawadi wakafiri waudhurumivu waika yao wananyasi watukufu wala haruma mji wa mashuja wa mbeni wa eshio keja kaza kifu kwa tuta samaha wasiyabo wanjia waranganya eze koneksio zoti pia watundao haina mrumo hao wabaki yabo wababa manotablo wadaza mafundi wadaza watate wadaza kabati wantu wachua wamekana na mchuwere ende mijio tipi ya idasa waodo wasaya wana mawatania wakausufu mtume wenda waredwa zidoro wasaya watawa wasawa ni ngawada wafungwa na wababa na watati binadamu ngwa uchowu kwende hawana damu dini sulef manga icho ukandini eka lelo wantu kwa jatu warasaidia wana nyasi shado usoba kirido ambaka simbeni risikitiane zambeni eza chirimbeni kecho unda michiaba kipia eka usikwa lelo karijatuwa eka isilamu manyanya silamu nyoti pia ngabedao misirini ngamishia ze utuba ze ukano wanadamu si wanyanya ngamishia jimbo la taifa mdugo ulieza ya ukasiwa komori damu ntima siwa komori dini ntima kamtuzonesa izorikayo desijirio nyima diplome eba mkaenda masome mje mdomea mkaenda masome mje mdaze mke kamsibitu wambeza kweli namna je mdazao mji wa kamili waturanda noi watu wa mndu sha embarogo wanenda doka wame ngwasoma maulida amade namna wakoso marati hadi ngamchuo ya ukausufa jihadi woi intikado ya mondo intikado ya bidi intikado ya raru ya tawda muno mdasa ngamchuo ya ukana asadi wai hakara isi ngasina kado neza kamili kata shinda ya mnikani machi kata shinda ya mnikani mweje kata mnikani msomo kata mnikani unono ema hayo tipia ngabo malaba ya komori ya linao hari 2030 kamjodo wa miroso wapati pia au kanguzo mtihane kembaki yao kaka mtajua lelo eshenesi ijo juhabo pia gejo kazire wena watufumuo wachodo zirongozane zepado auka oikatina bahindu ekatenda tahambinyo ejaini kashamiriyo mnosani owasaya odungo ofirwa owasaya wanene hawamezi ya ukamdene ha mama gonti eze turalanizo ucha mtidiwaze baba numkamanti wana kufu eze turalanizo ucha mkauhima rahama wana watiti walomo likoli walinda kilo atoholi kama tabira mwezi ngamonao lelo mdubilo ngamfumao awangae nima zomana wasiasa mlokomori nima zomana wasiasa mlobonte wakati ucha nima sivili haina ziojirido mdotere mtabihenyi wa komori
haya sio uchiri ndio mtotende mtambihe anga diaspora ilo Faransa banu bamarongoso anga diaspora ilo Faransa banu kiona roho basi kwa ya jora rayo Desambro azalia mtimizini au mjuheri mdailieni shakabati ya bidia benetone tena tia mdiseni na hayasa na wafisi etwabidi ya tia tuwe ya mfumeni ya tia dora masese malizaho wa Komoro mlalaji madiplome mlalaji emakadre mlalaji halafunyi wasei ikayao mlarumu ya mahame kamwedao maone ya zalimu mfarie kartusa mdeda fari ya azali wege bidio ya urawa ya fe au ya inti au ya sigara ya fungu kari mtapulane mbeni kamtapulane mbeni au kawa mbeni kwa tuwauka azali wa iti mdu wa miadi wanu muahada pakt yo mduifanya na mdu wa kweli mduifanya na mdu aminifu mduifanya na mdu mwadilifu shamdu kende ya ifanya daina mdu mnafiki awange nyipeple ya Komori mtione ukanga mlomba uri nyondu mwato mdu meti ya tumaudu kanga mishia wandu wanji aina mkoto chaba ukana wanu apre azali ke jobi dire nshi chao apre azali eshana sina mchuhe ba kabana uka apre azali kanga ikomportement yo kabana uka apre azali yo toka yabo ata etoki yabo awange yabo na mchuhe ni mashababi ni maintelektueli ni jeunesse kamna utobaki mwade mwarengwa mdo redo tabiyambi gala simu yo mle mwebo jeunesse kamna utobakore dewa mezena mlaino watata hanyu wa msomesani na wababa hanyu kamna utobachambaki lelo garongo zao mtile wa wandu babu hati wakaya wa mahamiji na mchue nyinyi mjitapilie wanyi na mchue mjitapilie wa Komori riundane na uhuri ya rikenati bese ntike zirumani mabani hatu mdia tutoeda hayi midingoni mawanda kutoda mbeka ula kajeda tinaweda ni pare o watukufu wa Komori wana msituwana na mtara nyamadisi msoventi na mtara nyamadisi msoventi mtatatu wa fariki jana wala wandu wa mtimraji wale wakautimba waswadizi wafanye zalazimu walio mashababi wa mji mtukufu wa mbeni warendo zirewe o wasangwa upidizo o wasawa tawa awenge ngari mparaoni risala kabla ya rani japara bana mshangu mtukufu nambe risala ya watukufu wa nzuani namdu kwamba ukana garanto turnati ya tuishe azali ya ina kati ya todamu ya tocha mtamu mrenge mzini basi nati ubanu ngawo wanasho watu wa nzuani wabe ya mesaji ya uka osekuru nzuani lisifa eto leija juzi watu wa wende wafaya wende wakauzina naona azali bada azali ya kida mwaru mji wa mbeni kamna uchuwa bo wa baba bo watate bo nazichana mdaze ushababi wa mbeni pia urondo wasirewe o wasawa tawe iketena mnarirwa magasi mbeni basi yoti haki gabidio ikakwa nigartabi hao enotabilite jeunesse o baba o watate haraka wadafi o mji mtukufu wa mbeni. Vous êtes là, nous vous appelons encore une fois de soutenir les Comores et nous vous signalons qu'il y a un dictateur, un assassin, un criminel qui s'appelle Azali Assoumani aux Comores, qui a pris notre pays en otage. On n'a même pas l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'éducation, l'enseignement, la santé, on n'a rien du tout. Et enfin, il est en train de tuer la jeunesse. Là, hier, il y a eu une maman qui est décédée. Il n'y a pas eu de gens pour l'enterrer, puisque les jeunes sont écrasés, puisqu'ils ont voulu simplement mémoriser ou ils ont voulu fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abange watukufu namparo manamshuhangu ikayao gamambia tuani yauka ngamonao zichirio muliniwa bakale muliniwa wanyanyanyi wenji azali achabo hacharanganya mji wa Medina azali arengera isi sambi amdadesi hindu arendege gouverneur salami amdadesi hindu msubuti mwade encore une fois bo wanzwali mwade muhimilia azali ngamsinao wakati kwa mtoka hatidamu haina kati azali ya tadamu yo ubinaja nzwa na jadwe sina ngamo mana yasi ula ulabanu parasha msudini mao haina kati ngotodamba wangazija awake gari wambiao ya uka ngono iso sichirisi wao tuwani nadoka wende ngwazi nao mekoni mwa wandu na mangani ndo wandu wa nizigiza banu emana nyasi waide mruwa mando wika yao hajitole ya banu apana na sababu ya hanza o haki o wadilifu ya amani ya Komori ni mwana mshatuwa imata mkulu mnemoni wa waidi wanadamu wanu na mwarambuwe ndo mama udunga matobuha wandu sotuwa wala ndabi
haruma muhamine ya mbona watoto wambe banu sisi ngaranzo rengezeti ngaranza oposto emlozi de asisa wakati bahari ya chuamuo eshujade ya himaya wena na fujari isilamu do ulona irumbi do ulona muo wa kibinadamu awenge gamtorenge mikro inu ninike mwana mshwahatu kombatante madam kulu ya unesembabi emasikitifu ya uka mwishi ya uka na zijana warala hitabo wanyanya wantuwani alafure longa mtuwa mwede mahime mdozina na njina ele krimineli hilo na uhesa no hesa na utesa na nyika mtuwa ya uka wati adamu o wana kwa tujilonga ondabi o watate wafu kwa tunda wanduwa watiha abonge na mchuhe na mkena ubinadamu na mkena irumbi na mkena usilamu na mkena haya ya uona ya ukanyiti wa ruma wa ukamjamdozi nisiwa na uniki wa kilo ya tuhole na uniki wa robo kume. Tafadhali mwana mshawatu mtukufu madam kuru. Mabweni na mamwenye wa Komoro Mungu na mnusuru. Leo nsa gwa hamana shinzwani mana mimi mjifi haramba mwana Komoro. Sitambi havo jana vozuzi na mona azali ashuka mzwani. Nsani mwambila mbala msibale ambale 15 Octobre lesku azali aveleha ajanga midze Medina. Yulisku ambali ya salami atuwa wana wanyu angami midze nzuwani nsamdu amba wa mama leo wapra attention wangia crise wangia na mawade hazbundu kwenye nsando kwamba hatu mjini mundu kila uharinte mforo lila mweze heureusement ba mama ngwaka unsi nsana mbiye wantu wa shinsam surtout mara enfin vojana mukula shikonzwani be inzwanu yoyo kayaka kale serikali yake nsana mwambie zaruki ni mwambie na kuswai amba kamshindi umenye nzuani yatu ile mwambayo azalizon trambo impossible. Bravo. Nzuani ile kamcho irenga mana muji vingine wanyide mwainda nanto sirkali wae nanto la wangazja zina jirazona vojana rifma mana nzuani kawainda wala shimsamdo na nzuani waelewa amba sambia baliwa salamia baliwa na prisonnier pia baliwa ilo krizi nyenyengi sambilo mba nsoholi yaka vilo hanzu bikomo kamwe vavol bayak lololo sanambia wanzuani amba skapa vani lewo asala shukumroni aslama sematazle ntrambo na hamingazi beruna tambu ya matsaha amba rimde mwande azal arsaidie kaka lewo wasi wenyo de rindraundiyo basi nsanambia monsieur le maire kwezi mwanyangu mtukufu mwezaruki auna wangina amba sende lewo personalite yao tanke maire tanke amba wawe mzungu uride wa mnaina van amba swa zungu nastendana suja Faransa na maisha yatu na retreti yao ona mshe wao nchini de ulingao wandauze msamdu mana ya matsaha azalika to ya towa impossible na mnisha zintrambozo beisiri media tamamlozi ikomo azalile wo zaruki mwanyangu usisha iyo balanchar be rielewa mana shughuli da Faransa le 12 tokavali kasta tambu be wasi wa Faransa sana mwambe zarat Dakar kiasi yaho wo mzungu de wami lo wa maore unegi yaho ito maore kama parse denzuani takamwish lo simrenga beni madame Azali arumvinge hanyu yo aibu ndribwa ça fait partie ya ziaibu mana wawe c'est tout ce genre ou stomaini ou vous la goulan sohole c'est honteux yo aibu ndribwa lewa wamina wawe na raros passport za Faransa te poubelle nzoelewa mana wa maore wa msafaransa waswa Faransa rons wanaho wa mwenze pourquoi la merde on doit tambi au Comore mais wa tambi no tiabole so hone kai komo tsamona ni mariagiste wanyumlo maore Zarat Bakar saona fufu wangavi unatashi maore wato dalo Medina wala maore mwadala wanka mwasaidia wanyumlo maore basi fani lewo ihubaya nyuma himrenga azali msambu trini tide mwiparao truvenzensi yahe akana imani na wadamu ifafanya zangina leo wanashinzona tola nzuani washuka maore waba wasada urimbuzi lo msamdu ya vidi
be Azali diamba ahirema msamdu airengazja nazine ahirema ngazja ashike msamdu Hakika. yuwa narlisheni wanyawe be ikomorini ya tu ronsi narwe matu yatu rifaliki kuna lona inzuani aivenzao leo sisi elewa pourquoi iheni ya wangazja pourquoi mlona hen leo dictature ni safesi ya nzuani na watu walovani msanama kwa mirongwa dari de wao vous êtes où wananyangu na sisi hadana leo wanyu mwa darimbe kelimbe parce que wanyu kasia shubani wa nzuani kasi ona je suis désolé la savani leo slawa hazina tutapenda mahazina hao na sasa lawa risha yake mwa bana basi wanyu mwadi havi wanyu mvenzao insi wanyu mlagwao insi wanyu mdeliao insi mvenza nzuanini basi nzuanini wasi venza hanyo reken Facebook le lagwa désolé hakika leo msambi ko zombeni ko zo sargento même kasna concurrence shingaja la nzuani berda unanya enemi numero alevani de Azali Wati msamdu Wati mwani enemi numero 1 de Azali de nzawi Komor Azali de balie nzuani lo nzuani ya hususi ya ntutu ikesde taraha kavasi raha nzuani kudama kavasi raha tena ngazja wala kavasi raha mwali basi shuara la tuntrini wao sengana wavana nyangwa nzuani mesajini nsaba tani sivulishia sana mtoikia nsana mwambie kuswai ni mwambie mwezaru kikwezi ni mwambie mweya haya niambie na ntunda wakava matuono i video tiangalia mara 20 mwambie bahai Azali angalia video zao wakorengwa wangalia video warengwa vozuzi vani le marpanda moja vani le haida sana wangina c'est honteux wamana hai delikade wawe na totrawa tatoshika tena nzuani mara nzuani akavahara ihuti madzi Azali désolé wamana kwa kuitsa hamsamdu kwa ipara ondorenge watu wa serikali wao wahazina hao ujawaja gastadi ele stade te vide be nzuani huyo kawa kwa ipara na usijua fete beva uambeni ikazi mushuke nzuani na leo ne kotulwa mau zile trofa commerce watu wafu je vais livrer 3000 francs auprès de moi. Parce que quoi que ce dia yeto triera ha mana karstas kurso fanisao na wana watu ni salami ni sambi karsida taskumoja Azali amba unaipua ya hukamba utoshinda umtombali ya salami na sambi besu hamba wawe shaka son tour dunia lino zinga halini alors si kamba o éternel so daza besu hanamba uhoje msamdu uhoje mbeni vavo kuna tena vavo kenamana teti ala son tour ici ja na wasirda to ama très bien ambati hale Azali tolawa na wanu sangale messagine na angalia fete surondo yo nawo na widzea amba wami kulu wami hatu de msamdu na wasije sio pahezi introduce yani marabame simbuso ni peko moja shukran amade namna maishia mwanamsho watu usiku wa leo tijibiwa kabisa yauka yiwantuani ndo arumazerezo sosio kamna ujobaki yabo mdoamba wangazi jaurienga na mresi unafiki mjue cheri wane risowe Azali ekega manza uturo kamanza rogo iketi ya disa chaka mna ujobaki yabo owasangu wa zinadaona yaina kati ya tadabu owasawa baki Facebook wasodote tachao na mjue mashababu na mjue ngabo message tainu ya mwana mchwatu au kama na maana raba usobanu kari na uhia mwanadamu itoka yonsi wala katoke fucha alitoka yonsi mwana mchwatu ikao hakafanya hazi ya rumale chumba dinu yala harumeshe siwa shamali bashira pila jamto wa hazini harenge emzade wa itoto wa mpobo wa dahubi awange mwana mchatu wei ahatile sajibani namna jawa komori wadaza mwana mkomori ya tolo hazini mwende waro kwa mbrumdu wa jiwanti hilo waji ya jiani kiwa kasi na mazopore kwa mdiwa balie ekanga mohazi wale kwa sopera tena toto wa inda hukuke kwa biyamadi so mkomori katabili ya nani mkomori kujuha babi tizaba kamsile jozo ya ukana emijia tupia
azala itafanya isijini bali mbeli abonke haina mbonzi yarejeze honor yarejeze shiesho yarejeze mila ya heti hatu ngalimambia o yauka na tuhebo wakati ucha liwane no kushari hunu kama de msomo njembaki namna hiyo basi mrariro mbele wa mezi abo msiba na mchuhebo wa Komori kama tangu tamashinwa kama na utanga Japone wache wa mdaidie nenti ya hani yide mpa wantaya yide mpa ormezengalawa yide mtohunda tohole yide mtohunda machi yide mtohunda mwenje halafu lelo ngabo wandu watukufu walo bonze walo na machi walo na mwenje walo na msomo walo na unono walo na haina ndugu wantao shatawanu wacha ngwa mdaidia oni au kan Mwenyezi Mungu awanika roho njema ngwa msikini oni shamdumdu achitoka bidiambe ekada mina wafe wakati watoka ukoza wajojua wajitapidie au kana mchuwe mangari wa mchuwa mbeli na mchuwe haraka mrensi mtiadi sidanyi na belu na usupa jihadi na pakirwa shamdada bibawo kwa tina mbano kwa hivi hapo ntitu yabo ekatima jito na damu yode ndongo uko kwa tuchaniyo yabo ndati jirende daba yambe mimi timu mbeli mwikoni muulawa moroni muulawa tuchini muulawa emijipia azadi ya yia haitafanya nyimano tablo mnajana warenga tubahanyu ngutozungulia no ibeya haitafanya mdaza ebanuka mjao mwede mafanya hayasa mfanya mashuhuri halafu wabuhe mnamji mshonze mtoto wa yana ndabi ya tiarenge tubahanyu do ibaya nyima ulema ugamroho mwede masome njamrenge mimbari mwinika mru mtoto ukatawaza uyatoto ataisu ambao kamtoso ni Mwenyezi Mungu silence ya hanyu yilu kayonesa ukainu complicité abonge kamtiyo message ya mwana mshwatu ya toolo ibashira fil aliwano ajita ukange mwadelele ya jokanga jawabani ya titona haya jotoko jana mbebani wa komo na mchiyo message ya ya mwana mshwatu ya jaya toolo hasini bure buraha paka ule wa mzade wa ilitotwa wa mzade ya dada bitafadhali mwana mabana ewa unuma mwana mshwatu city kamba weka na wasi republiki au Stalingrad mwana city madamo Bakaratman city Dorfa mtukufu ana wasi vanu de cœur be yani hai roho ba bomba za handongo za famille kaparaja be akotaha mukie jilahe mukie halwatambia manam sijwamba manamse uno assistanti wa Komori akavanatolwa wala warma istiwa shtukufu shamwali bavo pia rongo vanu leo sisi wambeni bavo lazima rongowe sisi wa mwali leo na vanu kwelubwe bofundi fahari wala tkanjano wanyo kawami wani tina fufu langu mwali mana wale famia sana lile ile famia arma ikoti ya mangu famia manga ende tewasili siwa shtukufu shashmwali bavo wamnajo bavo nsilagu hal fufu la mwali be sijo angalie message ya wenye saukaya unafanywa fudhul unuma namsha anomewa mtumama anomewa na ministre des affaires étrangères ajaja amtowa hatia za haki na rishe bweni city swani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد سيمي بانو halitina lai mwana Mkomori hususwani na puarma ishisiwa sha chumbe Fatima mali usudi naima bano wananyangu siwenzeni mungo ni mhono harmali tengwe be harezo familiali tashina na wasul babo na wanyu be ngambabo hairo betis babo hao mwili mana tibo sur place Simi babo haulani chitendwa ikao chilio na usikitifu shaitiri harmani ambasadi ya Komoro ususwani de uvande wai kinispo riele wanrongu meja mbarika na wanawararu ikao washumali rakanao harmani ambasade de France ambassade de Comore en France sielewa hauvande wa ukamba buka post meja yakana amirali mwana wa shimali de iyo post yo kaka
hakia hiyo normali atujua achanjiwa rielewa mba achanjiwa hakiswa de Bashrafili abudai post hiyo ndongo mpanyishia karisi na usikitifu na huyo de usikitifu ndio na vano mwejade ukamba iposti no hivyo yarengwa na Bashrafili tisielewa ukajeje ama Bashrafili ngedezinye atowe iwana wa shikomori awaramplace na iwana wa jeni mwanadamu ikao ramhensia mbaino mwanadamu ikao rukomkote parmi wanadamu wasoma wenza ankli harma shisiwa shakomo deleo kinkinisha mbaiwana wa komori ngwatolwao warenge burenge wana wasijeni watilwe ngamlani shitendo urdeusho mbaka ya jibita kaya stahiki kaya stawi hamri kao rungu wao mbamdu mwenza ankli mrwasoma vavonga mlani shitendo urdeusho na umuyeleta mwana nyatu Bashrafili amba mkuna mshukizie imani aregeze wanawano harima hizi postu zao babo amumombeani heri na baraka watukufu mlio ambasadi na umombeani mbawami mwananyanyu stidorfa sisi babo mana harezo familiali dezani retreta tispara na waswil babo marhaba mechi abonge ezaka mhimu do ucha limambie libano yauka kabla ya rawali jatimisi garongo zao watukufu madhamana wa siasa wote juhani yauka wakati ujawa ukamtanganyihe haraka na mwishezo Mwenyezi Mungu yamwambiani ukawa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na mtanganyihe kakweli kama ndio mjumrumeti ya hatu mautu na mtanganyihe kena ukiri haruma mahamine riketie namna inubanu rinibulie mru yaregeti ya hatu ya iranganye ya itafanye ya isichini ya regese malida ene pamia hahe watodota damu warudi ondao hima uzina karna ujo ukantinyi wandu wa siasa mlona fikira mlona mipango ya hanza development ya hatu mwibulie mdu hamado hii yaranganye dini yaranganye mashababi yaranganye mila wakati usauja wa ukamafikiane mjuhe rimtowe wakati hiyo bandu wajue lazimu dohi haboti za kisharia shoto bakena mna inu banu abonganyi madomana banyu harume ziri budabo madomana wa siasa jiwandu mlodani izori moshelezi zaoni haina tubirani wade haina fanya aksida kana ukaja hunu ya telefoni ambulansi chwe icho wakati yoyo haina ulomade komori ngwanzo ya pashie ya dungane na wandu wakati kupasho ngalawa wakati kupasho japawa wakati kupasho kasokasa owenji ngwafia omobarini na mkeradhi mashababi na mkeradhi nyiwandu masoma mrateneda somo hajamba ntoda swale juma ntoda na swale watu mtowende hunu nyima jeshi mkausoma mbirilienti ya hato mipaka mkausoma mbirilie majumba ya hedaula mkausoma mbirilio wanati kamtina ndogo mwifanya o eketi urahitwa o wanati hamadanyi yoti hakibo majeshi lelo mkautumbu mpaka lelo mwedega mdanganyao lapitali iyo hata makafiri wakwado menya lapitali lelo nga mmenyao misihiri hata makafiri wakwado menya msihiri nyima ulama umsomo Mwenyezi Mungu amba balighu ma unzila ilaika min rabbika na mabezo Mwenyezi Mungu ya msomani aya isihi ikaulani Firauna isu yarenda uka inna Firauna wa Hamana wa junudahuma Firauna rahamana releje shida hao yo osikwalelo warambali kulli zamanin Firauna haina zama botoka Firauna basi izoleze tobia azali na usufa jihadi na fakirwa shamdadabi wazire ndao releje shida hao abo wenye maulama umdaza bamonao yido makanda mtowe mawaito mbeni yido makanda msomeze atwiri za maulida mbeni lelo katushi atafuti yale hadi wakafundi asubuti ya wausa wazali ya mbasi chao wananani wanaziona hanyu mafundi watu wa mbeni warengwa wacha wafurizwa mde wasaya wanendwa zirewe wasaya wataonga msironi evanesha jihadi mtori somesa jihadi atosikusa hacha nyoti pia mtawa inga matone biada ilieti awenge ibana risala ya tubanu riambio wazungu wale vanu no wachenu wale basijuwanu yauka eleda holinu ele chubalinu mama mnaichana ya masomo dini hariyaka usomesa dini haja yabo hanomewani asumani azali ya tiado baeze mbiza asumani na mjombahe usupa jihadi
emnechala uo kaja paro da ilie komori na barogo itoka yonti shemi mwahemana baloma pesa ya yarenge indemana ya tuparolani sharadaba ramchufumuo ramnejana tumaizi kuyelewa ya uka enti hatu yangamizi wa itafanyiwa nyima notablo nyinyi ngamfanya udongozi nji ngamjauruma malene no ili enti hatu ikenti no ili mke wangu wa sheo shalero asumani hende hapa kuwe chuba ya hanywa irenga ibaya ngutorohora no bema jaya ya lokomori na abangundi yasome maulida mdasa nyima notable ima ulema umdasa iwatate wahe na mateshi wanu msaye wana hanyu mmalele hata wabaligi ngammarega ummabe lukumani yende wakausemwa wende wadohu wananyawo hipa awonge emwenza irumina oentia hatu emwenza irumbino mji wa mbeni emwenza irumbino usilamu yundo wakati wa ukaya juhe awonge abo ngarjoenda na ukazabanu li wombe mnyezi Mungu bawakopi elazimu kamfikirikana doktor kujonjeza mbabi baadhi ya makaulu ya shikomori hauka wailo tablo wai doktori wai shujaa wai watania wakati wa hengula sopia ilientia hiba kindu na wai mdia rohainda asoma ya kaubidia mejoma mfu kami paranta ngami hunda mino emdumsheno wana shaka jaziranti ahimilia nguono ramtena ramasihu kulaani zetu biabi wandu watahao ngabo shefu wali mumali hawana hata basi wakati enti epe ya retabliseha wakati hiyo harejeyo msirini hili akakutua zedarasa hiyo nizo rakanzari mwambieni nyima ulama umlokomori ya wakati utakwezi watukufu tafadhali doktori kwezi wa Komoro amambioni ukaya ni wandu wehe milanati rango wakati naona krimineli wa azali ya renga ejuba ya vaya na ekajali sandu mbahindu vagumiti chuwa sambanti na upajuba henda armwa shuhuli tena gami armwe mba ila shamba indi ulandwe wambode mafundi walingorenga wekaza eni atufanya adayo jorengaka nebushuti yodi oriant kansi ya bahari dovaya oka kubali ukaya ada ngiyo yabo ada kaita menyeha seyanzo ya imenye doi criminel wazali evangwe ni wandura mona ni juzi mwavaze juba mwajireme miharuma mwakaenda ni wandu wa mahame mwakaenda mwaone wandu wa sirikali mwambe ukayanga mwanza ufanye amani nezenongoza jirimbeni karta mkubaliani zendogo hizo karta mwamini karta kubali zendogo hizo eni mdu na shinde ya diwani liye bohahe basi ongezito mhunda ni nyonsi pia mtikiri wacha wadomu hadahani wemnikani mali mtuhe mdovira mwenda mwamba kaya gamsahau amani andahu mswami nikawandu wa mbeni kwa utayari wasifanye amani ndawena wandu wa serikali evangwe ni wa mahamahame ni wa Komoro mlo yiho msijuhe mwamba mfanyo amani ya hezi amani yonganzo yeye de ya juhe ya rohe ya furizeze ndogo zehenzi yendezahe ya dunga nendowa mwendo banu bandoka amani evangwe wa Komoro gari mwambiao nikani juziri mwono nzuani hakaubeya majaya na sigari mwambia unikai majaya la katataya ya bebure zilama liani kiwazo hobonze hasibabu neze majaya organismu zijokipeo neze hazi neze nongo za kimajaya hanikwa zemali hizo habiri haja hadunga habiri haja zuani hajangu hadayo wanzuani ukaya ngu wanzo alafungua belowe majaya ekaw hamni kanisa 1000 francs Comorie mtikubali haya yakauladimu ya kemenji emali hiyo ikauladimu ikemenji na hiyo emali boko yakauladimu niko wa Komoro eni wandu walo Komoro msiju hamdambaka ngambeya majaya na mnikeni zebali za tongeza mbeya
oe majaya ekaka triplikani na rete majeshi wa hewa jewabei shamtikiri wa Komoro njuamade mbe majaya na bobo tolwa mali arma organisme ya kamili bonze yejeini be oye mandu wafanyeze hazizo juzare ngende nzuani hende haka uyabia ziza daina ambali ebongwe wa Komoro gari mwambia unikaya ubanurili obanu karna uzihia paka zaliwoha rohabo siduya paka hasibonsi na nyiwa na vijana wa Komoro undo wakati wa ladhimu mtuhe muhime ukae shuma ngishona mro msikehensi hata zendongo oshubashi bowo gemjua mwambanga mwanzo muhime mfanya ndongo pesa yo sazibi pesa yo kujobira enza gamonao zendongo yazifanyao katina hazi itohanza yarongoze yafanya ndongo za vote wakati ndio kae Komoro yangamia wandu kwa tunda mbaindwa hala wandu angamia imalala kabatimba la pitali itoka uyonti shamuhafilisha yafanye vote bari ngujoka vote hiyo ebongwe no na mbeti bwa Komoro msane babi mfikiri enti ya hatu hii sisi gasi hunu kweli sina ujua njeyo njeni one utungu wa shonga hamada hisho no gami huno mjosaidia hizo njoshi mjosaidia ibali mjosaidia ze fikira mjosaidia ze mvuzangu bono banu mtika hazi ziro oha ziraze hatisi jabano labo na mbagari joba nijeri hime rilahani eshatendo ashafanyiwa niwo inaija na mbaba Shrafil ayari mriyasoma ulona doktora na mpirina yasa kasina hazito tu vira yefanya ndongo za ubataani da yene ya zani woi ono na yukini shauka hariba nule ukajaja bari wandua arenge maladi bajua ukaya wandu wa Komori watoka ujabani ebongwe izo yafanya kufanyo nai mwone mwana mtu hatu tola akauzone sabanu siti dharifa haonesa ukaya waka plasi ndaru za homali usoni mwambasadi Shrafil harenge plasi haivika mwana mshem washi Algeri arenge plasi ya ushofera anikamdumu Algeri ya Rabbi indaila indekeli azali ya haba bala d'émergence chabala un jeune un emploi et ben il y a des jeunes et emploi et ben les jeunes et employés Komoringa ni kwao mjeni ulobonze yabongari trompe hao ngari trompe lwao no zaidi sisa azali ebongo ni wa Komoro na mjwe kaya zenongo mfanyao ngamfanyao na hii ojamuhimile mru huo ndwamba hadisi dani naye surtout do itosha belu huo no mziwa nsingo wahe bana wa mziwa nsingo wa dobi wa fakri ono wandu wao na mwaoneka yao homa tindu ya pevu watu wandu wako mkaula dimumwa ishili ne maje ishi na mtafadhali mfanyao na yise ndo mfanyao aringa bo mdundo tijia fretani adi wo tijile zama na wehele jeishi gari mwambiao ka gari mla hao kaya gari jo Paris na sire Paris gujoneto ba amkazo banu mwambia ukaya na mkazane mdoishi liaye bwana huo bamfikiro kaya yabo ensinga joendelea majinga jo huja ele ndini omwenjenga ujo huja ento holenga jo huja ari jasha keja tosha ebongo yenga mkazobanu nike mwanamso hatu manafu ya rinike ba zongo Shrafil Allô. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tu sais micro Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kari mrongozani bwa Komori. Rimande nukangari jau banu lewo. Rikafikiri kwa wananyasi wa mbeni ngarjore kentirishe meze sonsi pia. Shawala walala. Haukari kafikiri ukaleo ngwajo nese za mbeni. Haukeza mbeni zozi rundu sonsi. Shakwa jajo lalo malahoni hao. Besho alijamzima shari tosha. Hakika. Besho alijamzima shari tosha aljeronese ne kriminali la procula msiru. Yemana ya lomba desa barindi. Hajokati harilini. Wono haya bobo voyu. Wamruso na haya. Wamruso ntensi ya hao. Ujaureke pula
mzee wa Komori urenge unikowa hini mnahungusha ulemenguni kumsona haya ikabidi bombea maji ya kuzepula sizo mbili uzinikona wa Komori shakuja jojo urenge unikeha wara hao yale ya mnuti hindu dawana mjomba hao na singari mwambia woni ukana sina nyimpaka mpakani ngamrogozo wanama waloko Komori wazaza hangu yabanu mlalaje na mjuhe hanyonsi pia wawashili wadimani bombwanku bwetsandraya bwamahame bombajini yamlalaje msanganyanda nyino ana wambeni hakaba nezonda mbeni izonga zjomundani madu nyonsi zisazi hundu nsujini zihundu kwambani zihundu mwali zihundu nzuwani yabanu mkalansi wa Komori kamna parola muha nami ngamrogozo wanana wanzuwani nani mwanyani wanzuwani ngamwambioni valusi karitumrani bonzuwani yele ungamtsonjolo kama fuleri mwanika azali yebanu le kamtsonga ngamrobunduki sabuju za hensohole kamjaraze bunduki shamjwa mama kanga mtsahombe ndumle na singari mwambiori bo wanzuwani mtsitsono wamokaya harika mtsutsa hayezi shana mhozani sisi wa Komori haukasi wana wa Komori rulu arifu wana matu olwaya yebande za gazo yebande za feswali yebande za mutu wawonsi pia na mkeraji bonzuani mjue mhozwani sambi yakamtsona haya Muhammad yeswali haiti lilo haja Faransa wa Komori kwa haja fungwa yafungwa sambi na mone haya na mkeraji bonzuani mwaono wana hahe wakawu kwa tumonani na mkerazi wa mlo Komori yabanga mlalwendi wa baba na mjuhe mtanganya mifuti chamdoni kwa zevero wabokaya hariba no azali waza kozwano wana haho haukanga ruhambia wazali umfale utino mfamau angalio kaze hekima zatu na zaradiri zuzingara olime kuchujwe Qur'ani wotomeshi ndini walo ya kuchajwa wana haho wakuzira shonga wakuzira shonga kutona haya kukarazi wakameleti yatu barile mwanawe ribeuhe assalamu alaikum haya bo manifestation c'est à Casa Kifuvanu. On va faire un point de départ. Bye ngarezo ni jimule toif. Beramo isi pepeza inani ukombozi pia edaula imenuha nasi babu ya hedini voya tsanga ya unu Komoria narikeni ya mahaba ya hubeta ya masiwa yetu wasi wa Komoro da mutima wasi wa Komoro dinitima ya masiwa razaniwa ya masiwa ya relea mola de arisaidia narikeni anzima rivenze watwania mahaba ya dini na dunia Iberamo isi pepeza angu mwezi sita ya chie edaula ivenuga zisiwa za tuzikatua maure na nzuwani mwali na gazija narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa azali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manifestation ya hunu 15e arrondissement haruma ye siège ya UNESCO sari Casa Kifuvanu wanunga sari assemblée générale ya UNESCO tawanu waro habonzengo afumao tawanu waro habonzengo afumao na uhangalaza satena
abungabo mpakana baha ngamonao akawesarambavi ndesiyeje wesarambavi kasibano watimrume shawesarambavi emrutsona haya wembungufu wakarayibu uyewowo renga wanayuhu wakomori watani watesudasi shaudokowa hivi watia ulegejiletu wahonehe warahaho Monsieur l'ambassadeur, kamhimu karijeba n'ukanga monao ulemengu kamiringo mahala ni bana gabo inde chumba kayo ngamnira wao haina tsingwa ona mandugu bana na delege bana kayo uongo representer tsiha yezilo na kheri hezenza faida neti yaho abati mbi abanu wele mwana mshwahili criminal leader special kwa docteur abati mbi tena wimbo kwa somedini shaha tawa ya duge NCA ya mufti na alihaji nwadunga wasaidi yao ofujari ujeso mtidu abungeho karita wele jebe banu harumele chumbadinu jerione so ule mengu rionese wanati ikayao ande mahala ni ikayao emnaijana ya kaulazimu ya bengu saidiwe komori ilawo haruma udulumif ribitse na rionese ya uka gabo wandu wararu waheshe si washamali ya kaulazimike wa onesihazi wandu wao hajaha watoa ati ya mzade ngabo ambao la Algeria ngabo ambao tujua la mdahubi na shofera hizo hazi za kaulazimu zini kwa mkomori holiho les criminels la zali lamba ukana un jeune un emploi lieu de namna tukofanya ushababi wala harumo bure abonge abo bwana wonge banu makatirala nayo huja asubuti akaurongoza o wakomori hamba Eugene Komele ya mjomba hangu ganjo pashe hitwa na yabu mjomba hitwa yafanya tobi ya wika yao karjaparo ziona au kalelo siloka hawa wandu basi share misihiri ezela pitali hazirangani kabo humahalani banu ikaujari oneso ule mengu rirudirwa ni kibaru wa mara ya saya shangwa jandia hajitawade habaka tu jabari gemade ya jokanga njao banu jeri onese jeri tulizo ule mengu wakawa wandu injini banu waonese ukanga na kolibia wakati yao maslaha hezintere zaidi ya pomoa shobonge yabo hariali idia dobaya ezemizaho wajomba hayo waziranda wabo tito hapo sholisha janesi aluma edejumba la UNESCO osikwalelo tuko marhaba menjima nasi fahari katika utari mgengeni wakati mwingi nasi garshukuri yao waangalizi watukufu huko Murtimamus LPTV Light FM Tutomori Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vijana mzijua wale mwambie nuka yanga samesi ya huno UNESCO une des sièges ya Zingara ya droit de l'homme ya Zingara nungo zingiza kuifadoi mwanadamu abonge mpakanda bahanga monao bandilo banu manifestation rakano ya hisa gardubar mwe parki la rifatala tuzumbavi rimone seni ya ukaya kunu des sièges ya he UNESCO ngasi banu e manifestation ya hisa abonge abo mpakanda bahanga monao ya ukaya kari jalala zentananza za he Ulaya zentananza za he Faransa zentananza za he mji wa Paris ngarunji yao reundua haina bahanu ba lokor diplomatique rimtengele rimonese zetambu mahoza rlonizo harmenti hatu abonge mpakanda baha risa mwisha zetu zikuru panda mwana za hisa za polilo banu abonge baha ngasibanu ngari kaza ukifubanu rimebenu kaya wa usiku tena et dimanche jao ngasi Stalingrad ngamfikiri au place de la République mana ye autorisation yo jale le mercredi e kai jabora njanga li harmaye messenger ya hangu awe ndini obani dingo jili aranja bangali akaija shanga mono hama Stalingrad ngamfikiri abonga boza dunga yabo ntino kantindo tala zuzo hako mana tibabu har mamna tirongowa ma video ya handani akayabo amme video yo ikana problem parce que ngomda kaya ni para njai coupe itongeze kana gori ngamwishao musizonize parole shaka mjaka hono wantu abo yedi mana kai coupe na disenro jino sha ye message
kari na kauye hansi tisatie hansi. Mais là maintenant c'est le dimanche. Tisatie hansi mungabo ngamu mbishira maraba menje rikaza kifuano atawakati wasate marhaba.